ये सभा है हमारे देशवासी के लिए है, इंसाफ के लिए है और बीजेपी के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ में ये रैली को निकाला गया, सभा को निकाला गया है। हम लोग इंडियन सेक्युलर फ्रंट आज हमारे पीरजादा नौशाद सिद्दीकी साहब ने कहा कि पॉलिटिकल झंडा को हटाकर देश के झंडे को आगे रखकर हम लोग इंसाफ का लड़ाई लड़ेंगे, हक का लड़ाई लड़ेंगे। इसी के लिए आज हम लोग रोड पर आए हुए हैं और आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी को कहना चाहूंगा कि ये गंदा राजनीति और इंसान का खून बहाने का राजनीति बंद करें। आप विकास करें, जहां पे हॉस्पिटल और कॉलेज चाहिए आप नहीं किए 10 साल में। ये मुद्दा से भटकाने के लिए ये आतंकवादी का हमला को आप हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, ये बहुत ही अफसोस की बात है। मगर हिंदुस्तान के भारतवासी सब जाग चुके हैं। आपको 2026 में आपको जवाब देंगे, मगर उससे पहले अगर आप में थोड़ा सा भी इंसानियत बाकी है तो आप खुद से कुर्सी से उतर जाएं और इस पार्टी को खत्म करें, क्योंकि ये पार्टी भारत जलाओ पार्टी देश का कभी भला नहीं कर सकता है। जिस तरह से मुसलमानों ने पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस तरह से वक्फ बिल का लेकर, वक्फ एक्ट का लेकर रोड पर आए हुए थे, उस मुद्दा को भटकाने के लिए ये बहुत ही अहम मुद्दा है। इस मुद्दा से भटकाने के लिए ये लोग ये हिंदू मुस्लिम का राजनीति ये पहला बार नहीं, ये लोग हमेशा करते हैं। हिंदू मुस्लिम कर कोई का भला नहीं है, ना हिंदू का भला है, ना मुसलमान का भला है, ना सिख का भला है, ना ईसाई का भला है। ये बात सब जानता है, मगर अफसोस की बात है फिर भी ये बीजेपी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह से अपने जुमलाबाजी से करते हैं, तो अवाम कह रहा है अब की बार जुमलाबाजी नहीं, जिम्मेदारी से काम ले, नहीं तो कुर्सी छोड़े। शुभेंदु, बात करें जो कश्मीर में जो घोटा है ना, उसमें हिंदू देख के मर रहे हैं, क्या बोलते? ये सरासर झूठ है, क्योंकि सैयद आदिल हसन जो एक गाइड थे कश्मीर के, वो क्या कलमा नहीं पढ़ते थे या उनको कलमा याद नहीं था? ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए वहाँ पे मुसलमान भी आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है। वो आतंकवादी सिर्फ पैसा के लिए और नफरत फैलाने के काम आते हैं। ये आतंकवादी पाकिस्तान से कश्मीर में किस तरह से आया है, इसका जवाब बीजेपी देगा, अमित शाह देगा, मोदी देगा या शुभेंदु अधिकारी देगा। ये आम पब्लिक समझ चुका है कि ये लोग भारत को जलाने के लिए दिशा में चल रहे हैं। इसीलिए आज इसका हम लोग निंदा कर रहे हैं और आज हम लोग खिराज अकीदत पेश करने के लिए और अपने शहीदों को याद करते हुए ये आज मिছিল को निकाला जा रहा है। सियालदा से लेकर हम लोग मल्लिक बाजार तक अभी जा रहे हैं। हमारे नेतृत्व हमारे पीरजादा नौशाद सिद्दीकी साहब के सरपरस्ती में ये प्रोटेस्ट रैली को हम लोग कामयाब कर देंगे। तो ये केंद्र सरकार की क्या बात करेंगे? उनको बातता यही है कि आप 6 महीना के अंदर इंसाफ दिलाएं जिस तरह से, और हमें उम्मीद नहीं है, मैं अपना पर्सनली बता रहे, बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है। उनको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पुलवामा 2019 में जिस तरह से 40 जवान शहीद हुए थे, अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। ये 26 लोग को क्या इंसाफ मिलेगा, ये हम लोग जानते हैं। मगर हम अपनी तरफ से एक ही डिमांड है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस्तीफा दें और कुर्सी छोड़े। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে কি কোথাও একটা যোগাযোগ আছে? আমি প্রশ্নটা সংবাদপত্রের, প্রশ্নটা সংবাদ মাধ্যমের, আমি এই প্রশ্নটা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, কারণ দেশের মানুষ জানতে চায় সত্যতাটা কি। আজও পুলওয়ামায় যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, পুলওয়ামার ঘটনার কোনো সঠিক তদন্ত না হয়ে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। রাজনীতি লুটি শেখার চেষ্টা করছেন কি আপনারা এই ধরনের ঘটনাকে নিয়ে? আমার প্রশ্ন, প্রধানমন্ত্রী 19শে মে কাশ্মীর যাওয়ার কথা ছিল। প্রধানমন্ত্রী যেদিন দুর্ঘটনাটা ঘটল তার আগের দিন গোয়েন্দা রিপোর্টের কারণে কাশ্মীর ভিজিট উনি বাতিল করলেন। তাহলে আপনার নিরাপত্তার কথা ভেবে
আপনি কাশ্মীর যাত্রা বাতিল করলেন। কই কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ বা কাশ্মীরে বেড়াতে যাওয়ার যারা পর্যটক তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে নিরাপত্তার আঁটো সাঁটো বাঁধুনি কোথায় গেল? আজকে সংবাদ মাধ্যমে দেখছি কাল থেকে যে নিরাপত্তার বজ্র আঁটুনি। দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে নিরাপত্তার বজ্র আঁটুনি প্রত্যেকবারই তাই হয়। এই নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব কার? এই নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব দেশের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলছেন যোগ্য জবাব দেব, কাউকে ছাড়বো না। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে দুজন পাক নাগরিকের কথা বলা হচ্ছে যে পাকিস্তান সীমান্ত টপকে তারা পেহেলগাঁওয়ে এসে এই ঘটনা ঘটিয়েছে, আমার প্রশ্ন সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সেটা তো আর মমতা ব্যানার্জি বা নওশাদ সিদ্দিকীরা চালান না। নওশাদ সিদ্দিকীরা চালান না, সেটা তো অমিত শাহের দপ্তর আর রাজনাথ সিংয়ের দপ্তর চালায়। তাহলে ওই পাকিস্তানের সীমান্ত পেরিয়ে দুজন পাকিস্তানি জঙ্গি ঢুকলো কি করে? এর জবাব অমিত শাহ তোমাকে দিতে হবে, নরেন্দ্র মোদী তোমাকে দিতে হবে। এখানকার আমার শান্তিপ্রিয় হিন্দু ভাইদের খেপিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খেপানোর যে চক্রান্ত, সেই চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। সুতরাং মানুষ প্রতিবাদে নেমেছে। আমাদেরও দাবি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এর দায় স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে স্বীকার করতে হবে। আমাদের দাবি যে অবিলম্বে যারা দোষী তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, চরমতম শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। পুলওয়ামার মতো ধামা চাপা দেওয়া যাবে না। এই ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত করে সত্যকে সামনে আনতে হবে। আর সেই সত্য ভারতবাসীর জানার অধিকার আছে, প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের জানার অধিকার আছে। সুতরাং আমরা পথে নেমেছি। আমার মনে হয় এইটা বলেই আমি শেষ করব, গোটা দেশ আর সমুদ্র হিমাচল, কাশ্মীরের আর সমুদ্র হিমাচল এই ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সবাই রাস্তায় নেমেছে। লড়াইটা বাঁধানোর চেষ্টা করা হচ্ছে ওয়াকফ নিয়ে আন্দোলনটা মুসলমানের আন্দোলন বলে। আমি মনে করে দিতে চাই, যারা এই লড়াইটাকে মুসলমানের লড়াই ভাবছেন, ওই বিজেপির কিছু কিছু নেতা তাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, আমরা ভুলিনি 233টা ভোট সংসদে পড়েছিল ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে। সুতরাং সেখানে 36টা এমপি মাত্র মুসলমান, বাকি সবাই কিন্তু অমুসলমান, অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের আমার এমপি। তার মানে আমাদের লড়াইটা আসলে বিজেপির বিরুদ্ধেও শুধু নয়, বিজেপির পলিসির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। আর তাই আসলে